अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ, एरिया भी दिखाऊंगा। डीएचए मारगला ऑर्चिड, जो एफजीएचए और डीएचए का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। और कहाँ पे ये इसका एरिया आता है, महल वकू के हवाले से बताऊंगा, रास्ता भी समझाऊंगा। उधर के प्लॉट साइजेस कौन कौन से हैं उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। उसके करीब करीब और कौन सी सेक्टर्स और सोसाइटीज आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी प्राइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। और अगर हो सके तो अपने अजीजों कारब और दोस्तों को भी हमारी ये वीडियो या चैनल शेयर कर दें। तो चलेंगे रास्ते की तरफ। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा आजकल एक सोसाइटी है फैसल टाउन 2, उसकी काफी हाइप चल रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ी साथ साथ डिस्कशन करते हुए जाएंगे कि क्या उधर प्लॉट के साइजेस क्या है और उसकी प्राइसेस क्या है और उसका महल वकू क्या है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। आया वो उसकी और उसकी एनओसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एनओसी की क्या सिचुएशन है उसकी आज की डेट में। तो ये सारी डिस्कशन होगी, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर रास्ता आपने देखना है डीएचए मारगला ऑर्चर्ड का तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, और अगर रास्ते का आपको पता है तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बाकी आपको उधर का एरिया सारा विजिट करूंगा। या उसमें देखते हैं कि उसमें भी काम चल रहा है कि नहीं, वैसे ही प्राइसेस की हाइप आ गई है, क्योंकि साल एक के अंदर काफी प्राइसेस के अंदर डिफरेंस आ गया है। तो चलते हैं मारगला ऑर्चिड की तरफ और फैसल टाउन 2 के हवाले से भी डिस्कशन करते हुए जाएंगे। अच्छा जी, अभी हमारा रुख जो है 0 पॉइंट की तरफ है और हम रवा दवा है मारगला ऑर्चिड की तरफ। और ये अगर आप मोटरवे की तरफ से आते हैं तो ये वेलकम टू इस्लामाबाद का एक ब्रिज आएगा आपके सामने। जैसे ही आप कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे के ऊपर एंटर होंगे तो इस्लामाबाद में एंट्री से पहले ये बोर्ड आ जाएगा, बल्कि इससे पहले एक नाका भी आ जाता है। बहरहाल कहानी किसी और तरफ चली जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि उधर प्राइसेस क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे। प्लॉट के साइजेस के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और गाहे बगाहे मैं रास्ता आपको समझाऊंगा। आप लोगों ने स्ट्रेट इसी कश्मीर हाईवे के ऊपर रखना है और सरीना होटल वाला जो इंटरचेंज आएगा तो उससे एग्जिट होना है। बहरहाल मैं दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। तो अभी डिस्कशन करते हैं फैसल टाउन 2 के हवाले से, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था। और हाँ, एक चीज और मैं आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में, और हाँ एक चीज और, इस वीडियो के एंड में मैं कंपैरिजन करूंगा फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अथॉरिटी का जो सेक्टर है F14 और F15 उसकी प्राइसेस के हवाले से, और दूसरा मारगला ऑर्चिड की कंपैरिजन करेंगे। प्राइस मारगला ऑर्चिड की प्राइसेस का भी कंपैरिजन करेंगे। तो फैसल टाउन 2 के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो फैसल टाउन 2 का अभी फिलहाल जो है एनओसी आज की डेट में, जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आज की डेट तक उसका एनओसी वगैरह कोई नहीं है। तो ये चीज आप लोग जहन में रख लें कि एनओसी होना किसी भी सोसाइटी का, अगर आप लोग सेल परचेज करते हो तो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि काफी पिछले सालों के अंदर काफी जो सोसाइटीज आई थी, बहरहाल इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। फैसल टाउन 2 जो जेडम इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है, तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने फैसल टाउन 1 बनाया है, उसके बाद फैसल हिल्स बनाया है, उसके बाद फैसल मारगला सिटी बनाया है, उसको डेवलप किया है। उसमें लोगों ने घर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। बट ट्रैक रिकॉर्ड में थोड़ा सा एक काला सा नुक्ता भी मिल जाता है, जो फैसल रेजिडेंशिया है, जिसका मतलब है कोई 7-8 साल हो गए हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी कोई एनओसी वगैरह या कोई जमीन का शायद प्रॉब्लम चल रहे हो।
تو اس کے بارے میں اگر کوئی انتظامیہ میں سے ہمیں آگاہ کرنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اور فیصل ٹاؤن 2 کا بھی اسی طرح ہے کہ این او سی کا ابھی تک پرابلم چل رہا ہے. کام تو ادھر ان سیکٹرز میں چل رہا ہے جو کیش پیمنٹ پہ بیچے گئے ہیں، جیسے ماڈل بلاک ہے، کوئی اے بلاک ہے، اس اس میں کام جاری ہے. پھر کوئی اوورسیز ایگزیکٹو بلاک ہے شاید، کیونکہ میں زیادہ اس کا ان سوسائٹیز کو ڈیل نہیں کرتا جن کی این او سی وغیرہ نہ ہو. تو اس کے بعد ابھی ایک نیا بلاک ایکس بلاک ہے جو مطلب کافی اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، تو اس میں بھی سننے میں آیا ہے کہ کام جاری ہے. بہرحال جو پرانے لوگوں نے انسٹالمنٹ کے اوپر آج سے 2-3 سال پہلے جو بکنگز کرائی تھی، تو میرے خیال سے ابھی تک اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں جاری. تو گزارش ہے زیڈ ایم سے کہ اس میں بھی کافی لوگوں کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ اس ٹائم مطلب اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو پیمنٹ پیڈ ہے وہ بھی ذرا ملنا اس کا مشکل ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ دے، اور این او سی کی طرف خاص توجہ دے، تاکہ این او سی جب تک نہیں اپروو ہوگا تو تھوڑا سا سوسائٹی کے معاملات سے لوگ گھبراتے ہیں. اور اوورسیز جو خصوصی طور پہ اوورسیز ہوتے ہیں تو وہ پھر انویسٹمنٹ ذرا کرنے سے وہ گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ این او سی وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ یا کام شروع ہوتا ہے. پر ہمارے ملک کا تھوڑا سا یہ سٹائل الگ سا ہے، ادھر پہلے کام شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے این او سیز وغیرہ ہو، پرابلمز ہو یا نہ ہو وہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میرا اس کے بارے میں، اگر کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں کسی اور اس کے بلاگز میں فیصل ٹاؤن 2 کے، تو وہ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. شاید میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں. کمنٹس زیادہ سے زیادہ کیجئے گا اس بارے میں. تو اس ٹائم ہم لوگ یہ جو ہے میٹرو اسٹیشن کا برج جو آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ G10 کا میٹرو اسٹیشن ہے. اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو یہ گرین بیلٹ آپ کو دکھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ایک پیرالل G10 کی ساؤتھ سروس روڈ چل رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ سیکٹر G10 ہے. تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے. ابھی دیکھیں گے کہ اور کیا چیزیں پڑتی ہیں. مارگلہ آرچرڈ میں ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ پرائسز تو سال کے اندر اندر کافی مطلب 50-60 لاکھ 70 لاکھ روپے انکریز ہو گئی ہیں. باقی کسی قسم کی انسٹالمنٹ کی اگر آپ کو کوئی چیز درکار ہو، کوئی فلیٹ پلاٹ یا کوئی بھی ایسی چیز درکار ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس انسٹالمنٹ کی انوینٹری بھی موجود ہوتی ہے. نیو بلو ایریا کے اندر آپ لوگ اگر کوئی اپنا اپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی فلیٹ، کوئی آفس یا کوئی بھی چیز، F10 کے اندر ہمارے پاس انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں اویلیبل ہے، فلیٹس اویلیبل ہے اسپیشلی. تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی مطلب ڈفرینٹ سیکٹرز میں انسٹالمنٹ پہ، پرائیویٹلی انسٹالمنٹ پہ اپارٹمنٹس وغیرہ موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا، ایک چیز اور میرے مشاہدے میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ کافی سوسائٹیز میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پہلے لوگوں نے ان کو مطلب پلاٹس وغیرہ لے دیے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو اب ان کو ایک نیا سین ان کے لیے کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اپنی فائلیں لے آئیں اور ہم سے اپارٹمنٹ لے لیں کسی بلڈنگ کے اندر، تو ہم اس میں ایڈجسٹ کر دیں گے آپ کی فائل میں جتنی پیمنٹ ہوگی. تو میرا ویسے اب ذاتی میرا ایک سوال ہے، آپ اس کی بھی میری تصحیح کیجئے گا، کہ مثال کے طور پہ اگر میرا کوئی پلاٹ ہے کسی بھی سوسائٹی میں، نام نہیں لوں گا، اس کے اندر کافی ایسی سوسائٹیز ہیں جو لائک سپوز اگر کسی نے 10 لاکھ روپے پے کیے تو اس کو ابھی 2-2.5 لاکھ روپے بھی واپس ریفنڈ نہیں ہو پا رہے. تو میں کیوں، اگر میرا کوئی ٹاور بن رہا ہے تو میں اس میں وجہ کیا ہوگی کہ میں آپ سے
اگر وہ سوسائٹی واپس آپ کا پلاٹ 2-2.5 لاکھ میں نہیں لے رہی تو مجھے مطلب کیا ایسی آخر آئی ہوئی ہے کہ میں آپ لوگوں سے وہ پلاٹ پورے پیسے لائک آپ کے 10 لاکھ جمع ہے تو میں آپ کے 10 لاکھ روپے میں آپ کا پلاٹ ایڈجسٹ کر دوں اپنی بلڈنگ میں یا جو بھی ریزیڈینشل یا کمرشل جو بھی بلڈنگ بن رہی ہو. تو یہ تھوڑی سی کہانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یا تو میری بلڈنگ بھی کوئی اسی طرح وہی والی بات ہے کہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پھنسنے والی بات ہوگی. تو میری سمجھ میں یہ کہانیاں بھی نہیں آتی ہیں کیونکہ میں نے اگر کوئی چیز بلڈنگ بنانی ہے اور میں اس میں سیریسلی ولنگ ہوں اس کو کمپلیٹ کرنے میں تو میں تو کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا کوئی پھنسا ہوا پلاٹ لے آؤ اور میں آپ کو وہ جو 2-2.5 لاکھ نہیں مل رہے تو میں 10 لاکھ آپ کو دے دوں گا آپ کی پیمنٹ میں ریلیز کروا دوں گا. کیوں؟ چلے بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی. یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ اب G9 سیکٹر آ گیا ہے اور اس ایریا کو یہ جو آپ کو لیفٹ پہ ایک راستہ جاتا ہوا دکھ رہا ہے پارک سیکریٹریٹ کی طرف تو یہ اس کو پشاور موڑ بھی کہتے ہیں اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ آپ کو اسلام آباد کا سب سے بڑا اتوار بازار ملے گا. یہ سامنے جو برج آپ کو دکھ رہا ہے تو ادھر سے آپ لوگ I-8 کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور G8 کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پارک سیکریٹریٹ F6 F7 F8 کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. اچھا جی ابھی ہم لوگ ادھر پہنچ گئے ہیں 0 پوائنٹ کے پاس اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ مونومنٹ جو دکھ رہا ہے تو یہ اس کو اسلام آباد مونومنٹ یا پاکستان مونومنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو راستہ لے جائے گا سیدھا فیصل مسجد کی طرف اور اس ٹائم ہم لوگ کراس کر رہے ہیں 0 پوائنٹ کا برج. اس سے اگر آگے تھوڑا سا جائیں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو راستے بھی اسلام آباد کے سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ کو پتا ہے تو ویڈیو آپ سکپ کر سکتے ہیں, اگر نہیں معلوم آپ نئے ہو تو پھر آپ دیکھ لیا کرو ویڈیو کو پورا کمپلیٹ تو راستے بھی سمجھ میں آ جاتے ہوں گے آپ کے. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ یہ جھنڈے جو لگے ہوئے ہیں پاکستان زندہ باد کے تو ادھر سے آپ لوگ اگر ایگزٹ ہوتے ہو تو آپ فیض آباد راول پنڈی کی طرف اور PWD اور DHA کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ ہی کشمیر ہائی وے کے اوپر جانا ہے اور یہ تھوڑا سا آگے ناکا آ رہا ہے, یہ چیک پوائنٹ ہے ایک, تو اس کو ہم کراس کرتے ہیں پھر فردر میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اچھا جی ناکا جیسے ہی ہم لوگوں نے کراس کیا تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے ادھر آ جاتا ہے سیکٹر G7 اور لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا دامن کوہ کا بورڈ لگا ہوا ہے G7 اور G6 اور F7 اور F6 کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ جیسے ہی یہ مین کشمیر ہائی وے سے ایگزٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگ ان ایریاز کی طرف چلے جائیں گے. ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے اور یہ جو برج ہے آپ کو جیسمین گارڈن کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. یہ محفوظ شہید نشان حیدر انٹرچینج اس کو کہا جاتا ہے. ادھر سے اگر آپ لوگ لیفٹ ایگزٹ ہوں گے تو آپ لوگ یہ شکر پڑیاں جنگل ٹریک اور ان ایریاز کی طرف لے جائے گا. تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے. اچھا جی یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ جا رہا ہے تو یہ آپ کو اپارا کے اندر G6 کے اندر لے جائے گا. اپارا مارکیٹ ہے, بہت پرانی, اسلام آباد کی پہلی مارکیٹ ہے, تو اس کی طرف لے جائے گا. لال مسجد بھی ادھر ہی ہے. ہم لوگ ابھی تک اسٹریٹ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا کشمیر ہائی وے کے اوپر تو ابھی تک اسٹریٹ ہی چل رہے ہیں, ہم کہیں بالکل دائیں بائیں نہیں مڑے. اور یہ سامنے آپ کو وہی مشہور زمانہ بلڈنگ دکھ رہی ہوگی جس کو پچھلے دنوں سیل کر دیا گیا تھا راتوں رات. اب اس کی کیا سٹوری ہے, کیا کہانی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا جی ابھی ہم لوگ اسٹریٹ ہی جا رہے ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو اشارہ دستور
कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ एक रास्ता जा रहा है, इधर से होते हुए आप सरीना होटल के अंदर भी जा सकते हैं और रेड जोन के अंदर भी जा सकते हैं। हम लोगों ने ये अंडरपास से होते हुए तो वापस जाना है फैजाबाद की तरफ। तो इधर से अभी हम जैसे ये जिना स्क्वायर का ये इंटरचेंज हम क्रॉस करते हैं अंडरपास, तो ये इंटरचेंज से हम लोग अभी एग्जिट होंगे और हमारा रुख हो जाएगा इस्लामाबाद क्लब की तरफ। ये पोर्ट के ऊपर आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है तो ये सरीना होटल इस्लामाबाद है। तो इधर से अभी हम लोग जाएंगे स्ट्रेट मारगल्ला इनक्लेव की तरफ। आई लव इस्लामाबाद। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ऑफिस है, पाकिस्तान का फ्लैग। अच्छा, अगर हम लोग इधर से एग्जिट ना होते और स्ट्रेट जाते तो हम मरी रोड को ज्वाइन कर लेते। बहरहाल अभी हम लोग, ये कन्वेंशन सेंटर आ गया लेफ्ट साइड पे हमारे, और अभी हम ये राउंड अबाउट हमारे सामने आ गया, कश्मीर चौक इसको कहा जाता है। और ये लेफ्ट की तरफ ये जो गाड़ियां जा रही हैं तो ये आपको ले जाएंगी मरी की तरफ। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है राउंड अबाउट से होते हुए, ये कश्मीर चौक से होते हुए। और अभी हमारा बाकायदा तौर पे प्रॉपरली जो रुख हो जाएगा तो वो हमें लेके जाएगा फैजाबाद के ब्रिज की तरफ। पर हम लोगों ने स्ट्रेट नहीं जाना फैजाबाद ब्रिज की तरफ। ये हमारे राइट साइड पे अभी इस्लामाबाद क्लब आ गया है। ये आपको अगर गेट वगैरह दिख रहा हो वो सामने, ये वाला गेट, तो ये इस्लामाबाद क्लब है। हम लोगों ने स्ट्रेट इसी के साथ जाना है। आगे एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज के ऊपर हम लोगों ने नहीं जाना। अगर उस ब्रिज के ऊपर हम स्ट्रेट चले जाते हैं और स्ट्रेट जाएंगे तो फैजाबाद के इंटरचेंज पे पहुंच जाएंगे और उधर से होते हुए हम लोग सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी और सदर की तरफ, रावलपिंडी सदर की तरफ हम चले जाएंगे। पर हम लोगों ने ब्रिज से पहले पहले एक लेफ्ट साइड पे रास्ता जाता है, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोगों ने, अगर तो आप लोग इस्लामाबाद से वाकिफ हो तो मैं बार बार कह देता हूं कि वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है, काफी लोग कहते हैं कि वीडियो आपकी बड़ी लंबी होती है, तो आप बेशक स्किप करके देख लिया करें। आप ऑन द स्पॉट जब हम पहुंच जाते हैं, बाकी तफसीली गुफ्तगू करते हैं, तो वो देख लिया करें। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से होते हैं, इस्लामाबाद से इतने वाकिफ नहीं होते, तो वो लाइक करते हैं ऐसी वीडियो को, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम जो लोग वीडियोस बनाते हैं तो वो सिर्फ ऑन द स्पॉट जाके, किसी को कोई पता नहीं चलता, मेन गेट दिखा देते हैं सोसाइटी का या किसी सेक्टर का, बस मेन मेन एरिया दिखा देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये है कहाँ पे और कैसे जाना है इसमें। क्योंकि मेरी वीडियो से लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि ये कितना दूर है, कहाँ से ये कितना फासले पे है, सारी चीजें उनके सामने खुल के आ जाती है, तो वो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाती है। ये सामने जो आपको एक ब्रिज दिख रहा है तो ये आपको स्ट्रेट लेके जाएगा। इधर से हम लोगों ने अभी स्लाइटली लेफ्ट लेके ना तो पार्क रोड की तरफ जाना है। अच्छा, इस पार्क रोड के ऊपर तमाम स्कूल्स, बीकन हाउस और सिटी स्कूल और इस तरह की काफी मतलब एजुकेशन के स्कूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी है इधर, खाने पीने की अशिया मतलब स्टोर्स वगैरह सारी चीजें, स्पेशली जेरीज का ऑफिस, अगर आप कोई आउट ऑफ कंट्री टूर करना चाह रहे हैं तो इधर से आपको खिदमात मिलेंगी जेरीज से। जेरीज इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं इधर से हम लोग स्लाइटली लेफ्ट लेंगे। अच्छा, इस रोड को पार्क रोड कहते हैं और इसके ऊपर आपका शहजाद टाउन आ जाता है, मारगल्ला टाउन आ जाता है और इस तरह की छोटी मोटी सोसाइटीज, और सीडीए के जो ऑर्चर्ड का एरिया है, ये लेफ्ट राइट साइड पे हमारे फार्म हाउसेस जो हैं सीडीए के। इधर मुशर्रफ साहब का भी फार्म हाउस हुआ करता था।
हुआ क्या करता था होगा, पर अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो चीजें रह जाती हैं, लोग चले जाते हैं। हाल इधर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे एक रास्ता जाएगा, तो वो आपको बनीगाला की तरफ ले जाता है। बनीगाला के हवाले से अगर आप लोग कोई वीडियो देखना चाहो, इस एरिया को हम डील नहीं करते, पर बहरहाल अगर आप कोई वीडियो देखना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उधर की भी वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ, लेके जा सकता हूँ आप लोगों को। और दूसरा, अभी तक अगर देखें चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। आप लोगों तक पूरी तफसीली मालूमात इस चैनल के जरिए से मिलती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, अजीजों अकारिब के साथ, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अरे ये तो सामने से रास्ता बंद है। हाँ, शायद इधर ही अंडरपास बन रहा है, इसके आगे वो मारगल्ला इनक्लेव के लिए एक स्पेसिफिक रोड बनने जा रही है, तो उसके लिए अंडरपास और इंटरचेंज वगैरह बन रहा है। तो बहरहाल इधर से हम लोग, ये डाइवर्जन थोड़ा सा आ रहा है, इस रोड से होते हुए हम दोबारा आगे निकल जाएंगे पार्क रोड के ऊपर। अच्छा, इस रोड का, ये मारगल्ला इनक्लेव का भी जिक्र आ गया, तो मैंने कहा चलें इसका भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लूं। इस रोड से हम जाते हुए जब निकलेंगे पार्क रोड के पास दोबारा, तो एक रास्ता इधर से, ये जो अंडरपास बन रहा था स्पेसिफिकली ME3 और 2 की तरफ, जो मारगल्ला इनक्लेव का है, उसकी तरफ रास्ता जा रहा है, और एक आगे से भी रास्ता मैं फर्दर फिर आपको आगे दिखाऊंगा। अच्छा, मारगल्ला इनक्लेव के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसमें 3 साइजेस हैं, 10 मरला और 5 मरला के हैं और कनाल के हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट पे है, 1 साल, 2 साल, 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल सकते हैं। उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना वॉइस नोट छोड़ दें, या इन राइटिंग में हम लोगों से आप पूछ सकते हैं, तो उसकी भी मैं पूरी तफसील, बहरहाल उसकी एक वीडियो मैं ऑलमोस्ट लगा चुका हूं कोई साल या 6 महीने पहले। पर अभी अगर फर्दर आप लोग कोई नई वीडियो उसकी देखना चाह रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में बताइएगा, तो तब मैं लेके जाऊंगा। अदरवाइज मतलब आपको पता है पेट्रोल काफी महंगा हो चुका है, तो काफी मतलब एक्सपेंस काफी ज्यादा हो जाता है। फिर आप लोग वीडियोस देखते भी नहीं हो, ना अजीजों अकारिब और दोस्तों को भी शेयर नहीं करते हो। बहरहाल क्या, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहूं कि आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी मर्जी, आपने करना है नहीं करना, मेरा काम है मैं अपना काम करूंगा, आपका काम है आप अपना काम करो या ना करो। तो इस रोड से अभी हम लोग जाते हुए देखते हैं कि हम कहाँ पे निकलेंगे और उसके बाद कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो चलें, अब जब हम मेन रोड पे निकलते हैं तो फिर फर्दर बात करते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग अपना कोई प्लॉट वगैरह या दुकान या मकान या किसी भी CDA सेक्टर्स में या किसी भी पेटेंट सोसाइटी में अगर सेल करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। पर एक चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, अगर आप प्लॉट परचेज करना चाह रहे हो तो अपना बजट आपने लाजमी बताना है। अगर आप बजट नहीं बताएंगे तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी, प्लॉट है, कोई भी चीज है, तो उसका मुकम्मल हदूद अरबा बताना है आपने, और उसकी डिमांड बतानी है। क्योंकि काफी लोग, या मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी प्लॉट की प्राइस का ही नहीं पता। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को अपने प्लॉट की प्राइस का ही ना पता हो, क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप चाहे फ्रांस बैठे हो, जर्मनी बैठे हो, न्यूयॉर्क बैठे हो, लंदन बैठे हो, मुल्तान में बैठे हो, फैसलाबाद में बैठे हो, कि स्वात में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस का लाजमी पता होगा। पर आप, हम, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर हम आपको गलत कोई इंफॉर्मेशन देंगे या कोई गलत प्राइस आपको कोट करेंगे तो आप हमसे राब्ता ही नहीं करेंगे।
تو لہٰذا آپ کی جو بھی پراپرٹی ہو آپ پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا کریں. پراپرٹی آپ ہی کی رہے گی, ہماری نہیں ہو جائے گی بتانے سے. تو چلیں اب فردر بات کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی ہم لوگ واپس اسی پارک روڈ کے اوپر آ گئے. تھوڑا سا ہم لوگ ڈائیورٹ ہو گئے تھے ہمارا راستہ, کیونکہ وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں وہ انڈر پاس وغیرہ بن رہا تھا جو آپ کو لے کے جائے گا فیوچر میں مارگلا انکلیو کی طرف. ابھی ہمارا جو رخ ہے یہ مارگلا آرچرڈ کی طرف ہے, اور یہاں سے بھی لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ آپ کو لے کے جائے گا بحریہ انکلیو کی طرف, پارک ویو کی طرف, اور مارگلا انکلیو کی طرف بھی یہ راستہ آپ کو لے کے جاتا ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بورڈ وغیرہ دیکھ رہا ہوگا, مارگلا انکلیو 2 کلومیٹر, اور ساتھ میں یہ پارک ویو سٹی کا. تو اس روڈ سے آپ لوگ مارگلا انکلیو اور پارک ویو اور بحریہ انکلیو میں جا سکتے ہیں. اور یہ رائٹ سائڈ پہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ تمام جو ہے سی ڈی اے کے آرچرڈ ایریا ہے جہاں آپ کو فارم ہاؤسز ملیں گے. تو اگر فارم ہاؤسز کی سیل پرچیز میں آپ لوگ ولنگ ہیں, پر یہ کیش پیمنٹ پہ ہے اور ذرا مہنگی پراپرٹی بھی ہے, تو اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بورڈ بھی دکھ رہا ہوگا پارک انکلیو کا. یہ بھی سی ڈی اے کا سیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں, سوسائٹی آپ کہہ سکتے ہیں. پارک انکلیو میں 1, 2, 3 اور 4 ہے. تو ابھی تھوڑا سا آگے میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں تو اس کا بھی میں راستہ دکھا دیتا ہوں. اچھا, اس ایریا میں کافی مطلب ایسے سوسائٹیز اور سیکٹرز بننے جا رہے ہیں, تو بلکہ بن بھی چکے ہیں, تو کافی آپشنز ہیں آپ کے پاس. اب یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پی ایس او کا پیٹرول پمپ دکھ رہا ہے, اور یہ اس کے ساتھ ہی برابر میں یہ بورڈ دکھ رہا ہے. تو ادھر سے یہ جو گاڑی نکل رہی ہے تو یہ پارک انکلیو 1, 2, 3 اور 4. اگر اس میں آپ کا کوئی پلاٹ ہے, سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ ہی اسی پارک روڈ کے اوپر جانا ہے, اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بورڈ دکھ رہا ہے جیریز کا ویزا آفس. تو اگر آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں تو ادھر آپ ویزا کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں, بایو میٹرک وغیرہ ساری چیزیں آپ کی ادھر ہوں گی. ویڈیو میری کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو یہ چیزیں بھی معلوم پڑ جاتی ہیں. کافی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ویڈیو بڑی لمبی ہوتی ہے, بڑی لمبی ہوتی ہے, آپ فالتو باتیں بہت کرتے ہیں. فالتو باتیں چلے, آپ لوگوں سے گپ شپ بھی لگ جاتی ہے, آپ میری فیملی کی طرح ہو, تو وہ دل کا حال بھی, آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اور ہماری گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, اور ساتھ میں ہم ایریاز بھی وزٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. اچھا جی, جیسے ہی ہم لوگ یہ برج کراس کرتے ہیں نا, تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ جیسا میں آپ کو, تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ کامسیٹ یونیورسٹی ملے گی. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں, اور یہ سامنے آپ کو بورڈ دکھ رہا ہوگا مارگلا آرچرڈ کا. تو یہ رائٹ سائڈ پہ بالکل اپوزٹ اس کے کامسیٹ یونیورسٹی, اور یہ مارگلا آرچرڈ کا بورڈ. تو ادھر سے ابھی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ ادھر کام کی کیا صورتحال ہے, یا مشینری وغیرہ ہے, یا بھاگ تو نہیں چکے ہیں کہیں. تو یہ انہوں نے تو ادھر سے راستہ بند کیے ہوئے ہیں. یہ مارگلا آرچرڈ ا پروجیکٹ آف PHA-1. تو کوشش کرتے ہیں انٹری کی. ادھر سے ابھی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں. اچھا, مارگلا آرچرڈ کے اندر جو بلاکس ہیں, A بلاک ہے, B بلاک ہے, C بلاک ہے, پھر G بلاک ہے, H بلاک ہے, F بلاک ہے. تو کافی ایریا, مطلب لینڈ تو بالکل خالی ہو گئی ہے ادھر کی. اچھا, اس سائڈ پہ آپ کے آ جاتا ہے, یہ آپ کے ادھر کمرشل ایریا آئے گا. یہ سارا کمرشل ایریا ہے.
अच्छा, सुनने में मेरे उसमें आया था सुनने में कि मशीनरी वगैरह ऐसे काम नहीं कर रही, पर अभी क्योंकि ईद के ये चौथा दिन है तो मशीनें वगैरह तो कुछ तो खड़ी हैं, दिख रही हैं, पर बहरहाल अब काम कर रही हैं नहीं कर रही, बीच में एक चक्कर हमारा कोशिश करेंगे कि लगाएंगे तो देख लेंगे कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है इस पे। मशीनें ये सामने आपको खड़ी हुई दिख रही हैं, मे बी के छुट्टियों की वजह से काम बंद पड़ा हो, पर लोग कह रहे थे कि कोई काम की रफ्तार जो है, जो शुरू में जिस तरीके से हो रही थी उस तरह से रफ्तार नहीं है इसकी। तो बहरहाल मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर किसी के पास इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि काम तेजी से चल रहा है या टावा टावा चल रहा है, तो वो काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा, इसमें जो प्लॉट के साइजेस हैं उसके हवाले से अगर मैं बताता जाऊं आप लोगों को, तो इसमें 3 साइजेस के प्लॉट्स हैं। आप वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि अक्सर नहीं, कुछ लोग इररेलेवेंट सा क्वेश्चन करते हैं कि इसमें 5 मरले का प्लॉट, क्योंकि हर वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से साइजेस हैं। तो इसमें 10 मरला, 12 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं, 12 या 14, 40x80 उसकी डायमेंशन। अच्छा जी, थोड़ा सा अंदर में जा रहा था, पर ईद की छुट्टियों की वजह से बाइक पे 2-3 बंदे बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा एरिया भी खाली था, तो मैं फर्दर आप लोगों को मैंने वापस गाड़ी मोड़ ली, क्योंकि देखें सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बंदा अपनी एहतियात जरूरी है, ये ना होना कि वीडियो के चक्कर में किसी और चक्कर में बंदा फंस जाए। तो बहरहाल मैं आपको अभी ये बता देता हूँ प्लॉट के साइजेस के हवाले से, कि इसमें जो मैं बता भी चुका हूँ वो दोबारा भी बताता हूँ कि इसमें 10 मरला और 12 या 14 मरला, 40-80 या वो भी उसको कहते हैं, वो साइज और कनाल के साइज हैं। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार के कुछ प्लॉट्स हैं, वो ऑल ड्यूज क्लियर आपको मिलेंगे, उसमें कनाल के और 10 मरले के डिफरेंट साइजेस हैं। अच्छा, ए ब्लॉक के अंदर इसके 40x80 और कनाल के प्लॉट्स हैं, बी ब्लॉक उसके साथ ही एडजेसेंट है, तो उसमें भी 40-80 और कनाल के प्लॉट्स हैं। सी ब्लॉक में भी इसी तरह आपको एच ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में कुछ 10 मरले के प्लॉट मिलेंगे। और इसमें दूसरी जो कैटेगरी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड तो पेड है, पर उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। और एक कैटेगरी लैंड अगेंस्ट जो प्लॉट लोगों को मिले हैं, मतलब लैंड अगेंस्ट मेरी जमीन है, मैंने दी है, मुझे वो प्लॉट मिला है, तो वो भी ऑल ड्यूज क्लियर है। प्राइसेस के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूं तो आज से 6-8 महीने या साल पहले 10 मरले का जो प्लॉट था तो उसकी प्राइस अराउंड थी कोई 1.35-40 के आसपास। आज की डेट में इसी 10 मरले प्लॉट की जो प्राइस है तो वो अराउंड कोई 2 करोड़ के आसपास है, प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। 40x80 का प्लॉट जो है वो उसमें वही ज्यादातर कैटेगरी गवर्नमेंट मुलाजमीन की आ जाती है, तो वो उसमें क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे अलग से बाद में, तो वो उसकी भी प्राइस जो आज की डेट में चल रही है तो वो भी अराउंड कोई 2 के आसपास, कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकती है। प्राइसेस मैप के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। उसके बाद जो कनाल का प्लॉट है तो उसकी प्राइस अराउंड कोई, उसमें कुछ लैंड अगेंस्ट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट वालों के हैं, कुछ मतलब डिफरेंट, तो वो उनकी प्राइस अराउंड कोई 2.80 से लेके तो 3.5 करोड़ रुपए तक उनकी प्राइसेस जाती है। तो ये तो हो गया इसका मार्गला ऑर्चर्ड जो है, इनकी प्राइसेस के हवाले से बात। मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको मतलब वो भी बताऊंगा कि इनका जो FGHA का जो दूसरा प्रोजेक्ट है, F14 और F15, जो मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर G13 G14 की बैक साइड पे आते हैं, उसमें जो प्राइसेस है
ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट चल रहा है तकरीबन आपको 90 से 1 करोड़ 10 के आसपास आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो प्रॉफिट पे मिल जाएगा और उसमें तकरीबन 32 लाख रुपए पेड है और उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी तो वो अराउंड उसकी बनती जो है वो